Hello mga kamajik, di ada punta karon sa paghatag kanyong kalingawan. Usa ka baso o usa ka bote sa mineral water ato ipakita kaninyo. Puno ni og tubig mga kamajik no. Og ato ipakita ninyo nga kini puno og walay ikot, walay pisi, ato ipakita ninyo. Og kana atong bitayo na pinagi sa usa ka lapis mga kamajik no. Kuha sa taglapis be kadali lang kuhaan sa nato yung taklob para makita ninyo mga kamajik na para maplasta na to og ang taklob atong isulod sa bulsa og mukuha ta og lapis. Ang lapis ato ipakita ninyo mga kamajik no. Klaro kayo. Lapis na siya og usa ka bote nga mineral water atong ibutang sa baba anang mineral water